Mga katambayan, ito pala yung trending na screenshot. Maris, You're sexy in person. Anthony, Ha 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 ha, talaga ba? Okay ba yon? Maris, Yeah, sexy. Anthony, It was. Good night, Maris. Bukas sabihan kita pagtuloy. Maris, Okay, good night, Anthony. Wish this night longer. Anthony, Sana na nga, Maris. Thank you. Maris, Sarap ng biyahe pa uwi. Anthony, Masaya nga ako. Maris, Sarap, but I'll touch myself lang, haha. Anthony, Ha 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 ha. Pahinga muna yan. Sana nga, Maris. Bitin. Maris, Haha. Well, let's not force it. Perfect timing will come. Haha. Anthony, Yeah, gets ko na. Maris, And mas magiging perfect yon. Anthony. Mas masaya nga. Bakit kasi hindi? Binura yan tuloy. Bye.